Dear students and viewers, welcome to new English classes by Eken sir. ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଇଂଲିଶ ପ୍ରୋଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେବା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କମନ୍ ସେନ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଆମେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଟିନ୍ ବାୟ ଏଭଜେନି ଏଭଚେଙ୍କୋ, ରଷିଆନ୍ ରାଇଟର୍। ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ରଷିଆନ୍ ରାଇଟର୍, ଏଭଜେନି ଏଭଚେଙ୍କୋ, ରଷିଆନ୍ ରାଇଟର୍। ଆମେ ଜାଣିବା ସେଇ ରାଇଟର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବା। Evgeny Evchenko was born 18 July 1933, not mentioned here clearly, 18 July 1933, and died 1 April 2017. Okay, 1 April 2017 he passed away or died and was born 18 July 1933. He is a social अर्थात रशियन पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट, स्क्रीन राइटर, actor, editor and director of films. A versatile character. The man is a versatile character. Many qualities he had. A screenwriter, a dramatist, an essayist, novelist, editor and a director of films. So ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଫିଗର ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା କ୍ୱାଲିଟି ସବୁ ରହିଥିଲା। ଓକେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା ଟେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କାମ ସବୁବେଳେ ନିଜେ କରିବା, ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି କରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଆମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ରାଇଟର୍ଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଏଠି ଥିଲା ଯେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବା ନିଜ କାମ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ହିଁ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା। In 41 means generally as he was born 1933 July 18. So आम कहीपर जे in 41 हूँ 1941। यहाँ बोधे निश्चित भाव में कौन हो 1941 हो, राइट। In 1941 I was living alone in an empty flat in a quiet Moscow street. I was living alone, ମୁଁ ଏକା ରହୁଥିଲି। I was living alone, ଏକା। I was living alone in an empty flat, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରହୁଥିବା ଫ୍ଲାଟଟି ଖାଲି ଥିଲା ବା କମ୍ ଲୋକ ରହୁଥିବା, ବେଶୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଇନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ମସ୍କୋର କୌଣସି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ, ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେବେ? 1941ରେ ମସ୍କୋର କୌଣସି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ସେ ଏକା ରହୁଥିଲେ। ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାର ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ବୋଧେ କେହି ରହୁନଥିଲେ, ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଇନ୍ ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସେ 1941 ମସିହାରେ ମସ୍କୋର କୌଣସି ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ମସ୍କୋ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଇନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଫ୍ଲାଟ୍। My parents were divorced. My parents were divorced. Parents ବାପା ମା, ବାପା ମାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାପା ମା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଡିଭୋର୍ସଡ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁନଥିଲେ। My parents were divorced. My parents were divorced.
and my father was somewhere in Kazakhstan. My father was somewhere in Kazakhstan. My father was somewhere in Kazakhstan. Kazakhstan means another place, not Russia. It is somewhere in another place, in Kazakhstan, another country. My father was somewhere in Kazakhstan. ମୋ ବାପା ରହୁଥିଲେ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ସମୁହେର କାଜାଖସ୍ତାନର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ with his new wife and their two children. ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ପିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାପା ତାଙ୍କର କାଜାଖସ୍ତାନର କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁ ୱାଇଫ୍ and their two children. I seldom received letters from him. I seldom received letters from him. অর্থাৎ seldom क्वचित केबे केबे सबुबेले नुहे केबे केबे I seldom received letters from him. केबे केबे तांको ठारू चिट्ठी पाउथिली. वेरी क्लियर आम हे गले बापा तांकर जेहेतु बापा मांकर डिवोर्स हो जाइथिला बापा काजाखस्तान कौ जगह रोते माँ कथा पर देखिए लिखा जाइए कि बापा कथा से क्लीयर प्रथम मेंशन कर काजाखस्तान कौन से गोटे जगार बापा आउ थे बहुत कर सारी अर्थात डबल मैरेज नहीं माँ बापा माँ जो डिवोर्स हो जाता बापा जन को मैरेज करके काजाखस्तान कौट रोचे दुईटी छुआ अच्छी. डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इनफॉरमेशन. Evgen's father married two and he himself married four. Now I am talking, the report says that Evgen Yatsenko married four lady. Let what to his personal life. आमे देखिबा तांका लेखा कोन रखा हिचे seldom received letters. से तांका बापांग ठारू केबे केबे seldom क्वचित केबे केबे चिट्ठी खंडे पाउथिले. My mother was at the front. My mother was at the front. At the front पहले front रो मीनिंग सामना बोली हम पढ़ी बानी बुझी बानी front नहीं front माने मेमे तांग घर सामने नहीं front रो एक्चुअली मीनिंग होची बॉर्डर सीमा अर्थात जोठी दुई देशर मिडल पार्ट जो बॉर्डर सीमा रही था बॉर्डर रखा जाता है सेटा को फ्रंट कहा जाए तेथे भी सब बेले सेटा चिंता करा जो दुई देशर सब बेले युद्ध फुद्ध लागि रहिथिबो दुई देशर आर्मी मुहामी सब हेगी रहुथिबे दैट द फ्रंट. ए फ्रंट वर्डटा आम लोअर क्लास गोटे गोटे चैप्टर पढ़ी तुम मैंने मन पकाओ आई थिंक द प्राइसलेस गिफ्ट रे फ्रंटियर वर्डटा पढ़ी एक्जाक्टली से फ्रंट दैट फ्रंटियर फ्रॉम द फ्रंट एक्जाक्टली तो से पढ़ी फ्रंट बॉर्डर सीमा माँ तांको देशर बॉर्डर बा सीमारे रोते से आर्मी थिले कि देखा से एक्चुअली कहीं माँ फ्रंट रे कहीं रोते एडे स्वामी बाहाई की अदर स्त्री की बाहाई की रही पुओ मस्कर गोटे स्ट्रीट रे एका एका रोचे माँ रोचे फ्रंट रे मे भी माँ आर्मी थे देखा जना पड़ो माँ आर्मी थिले कि आम आग गले जापर. शी हैड गिवन अप हर वर्क एज ए जियोलॉजिस्ट. शी हैड गिवन अप अर्थात शी मदर माँ राइट मदर हैड गिवन अप से चाकरी छाड़ी देइथिले. गिवन अप हर वर्क आज ए जियोलॉजिस्ट अर्थात माँ जड़े जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थिले भूतत्वविद वैज्ञानिक जड़े वैज्ञानिक थिले जियोलॉजिस्ट भूतत्वविद बोली कहि परिबा जड़े जियोलॉजिस्ट थिले हाँ जड़े वैज्ञानिक थिले टू बिकम ए सिंगर. सरप्राइज माँ जड़े जियोलॉजिस्ट अर्थात साइंटिस्ट थिले से किंतु चाकरी छाड़ी देइथिले टू बिकम ए सिंगर. जड़े सिंगर हवापाई से चाकरी छाड़ी देइथिले. जियोलॉजिस्ट टू बिकम ए सिंगर. जियोलॉजिस्ट टू बिकम ए सिंगर. थिंक अबाउट his mother was a scientist जियोलॉजिस्ट बट शी हैड लेफ्ट हर जॉब टू बिकम ए सिंगर. गोटे सिंगर हवापाई से तांकर चाकरी छाड़ी देइथिले को मान स्पेशली एंड वाज गिविंग कॉन्सर्ट टू द ट्रूप्स एंड वाज गिविंग कॉन्सर्ट टू द ट्रूप्स एंड वाज गिविंग कॉन्सर्ट संगीत कार्यक्रम करवा कॉन्सर्ट
संगीत कार्यक्रम करवा एंड गिविंग कनसर्ट टू द ट्रुप किए ये आर्मी माने अर्थात जेहेतु से बॉर्डर बा फ्रंट रे रहुथिले सेतिपई फ्रंट रे स्पेशली ट्रुप बा आर्मी माने रहुथिले सो से आर्मी मानकर मनोरंजन करबा पई बोध हुए तंकर युद्धर प्रेशर बा इंपैक्ट गोटे कमेबा पई से सेमान पई गीत कार्यक्रम करुथिले अर्थात संगीत परिवेशन प्रोग्राम से कनसर्ट करुथिले जे कि तंकर जियोलॉजिस्ट जॉब को छाड़ी देइथिले डियर स्टूडेंट्स लक्ष्य कर पापार होती काजाखस्तान रे कोठारे गोटे जाइकरी सी अलरेडी मैरिड कर सारी दुटी छुआ अच्छा मार होती बॉर्डर रे जे कि जियोलॉजिस्ट जॉब बा चाकरी छाड़ी देकी एबे गीत गाइबापी स्पेशली गीत बा सिंगर हवापाई स्पेशली को माने ना ट्रुप मानी से आर्मी मानी सिंगर हो जाइछन से अब से संगीत प्रोग्राम बा विभिन्न प्रकार संगीत कार्यक्रम कर My education was left to the street. My education was left to the street. मो शिक्षा व्यवस्था को गली रे छाड़ी दिया गला कहबार था जेहेतु बापा रहिले नहीं माँ पाखरे मध्य रहिले नहीं तो तांका शिक्षार गुरुदायित्व नवापाई पाखरे कहीं नथिले से जहाँ किछि शिखिले से रहुथिबा मस्कर से स्ट्रीट रु शिखिले आउ कोठी तांको केस भल शिक्षा दे पारले नहीं जहाँ भी जज स्कूल जानते ठीक अच्छे किंतु सब जो नैतिकता सामाजिकता शिक्षा से पाइबा कथा से कौ जगह पाई पारे नहीं से तांकर शिक्षा को से कोठी छाड़देले कहउछंती ना स्ट्रीट ऊपर छाड़ी दिया जाइथला सार तो स्ट्रीट रु से जहाँ शिखिबा कथा से सब जिनिस शिखिबा आरंभ कले कौन से शिखिले द स्ट्रीट टट मी टू बी शोयर स्मोक कौन शिखा स्ट्रीट को द स्ट्रीट टट मी मत शिखला कौन टू शोयर ओथ नवा प्रतिज्ञा करवा राण खाइबा को टू स्मोक टाणीबा बीड़ी सिगारेट जहाँ टाणीबाई प्रथम कौन शिखले कहते द स्ट्रीट कौन शिखेला स्वेरिंग करवा राण खाइबा शपथ करवा मुंड छुई विद्यारायण बापारायण बोल नहीं राण खाऊँ एक्जाक्टली ना से राण से खाया अर्थात से शिखिगले स्मोक सिगारेट बा बीड़ी टाणिया शिखिगले स्पीट एलिगेंटली स्पीट माने पिले इटे स्पीट भाव स्पीट माने एक्चुअली छेप पकेबा एलिगेंटली थ्रो माई ट्रीट अर्थात दांत देखी दांत देखी अन्न मान को छेप पकड़ा से शिखी जाए एलिगेंटली एलिगेंट मैनर रे केयरलेस मैनर रे से दांत देखी छेप पकेबा स्पीट ताकू शिखी जाइथिले एंड टू कीप माई फीट्स आर द रेडी एंड टू कीप माई फीट्स आर द रेडी फीट माने विधा बा मुथ मु मो विधा को मुष्टि को सबु बेले रेडी करके रखुथिली कहबार था झगड़ा पाई से सब बेले प्रिपेयर होकर होतले नहीं कीप माई फीस्ट आर द रेडी अर्थात सबु बेले सब समय रे से झगड़ा पाई रेडी होकर होतले फीस्ट मुठा बा विधा भी कहि परिबा से सबु बेले माड़ पाई रेडी होकर होतले ए हैबिट व्हिच आई हैव टू दिस डे से भी कहउछन ए जो हैबिटटा को हैबिटटा टू कीप हिज फीट्स रेडी ए हैबिटटा ए हैबिट व्हिच आई हैव टू दिस डे आज पर्यंत मोर अच्छी बोली से कहउछन अर्थात से जो समय प्रोजटी लिखिछन्ते एई प्रोटी लिखिबा समय भी से एडमिट करूछन्ती सेही अभ्यासटा अर्थात सब बेले झगड़ा पाई रेडी होकर रहबा एई अभ्यासटा मोर आज भी रहिछि टू कीप माय फीस्ट रेडी टू दिस डे टुडे यही स्टेज अर्थात जो समय से सब विषय से लिखुले निश्चित भाव में आडोलसेंस स्टेज रे से समय से कहते जे मोर ये हाबिटा एमती रही द स्ट्रीट टट मी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन आउ स्ट्रीट शिखाई कौन शिखाई द स्ट्रीट टट मी नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन काहाकू केबे भी न डरिबा पई काहाकू केबे न डरिया पई मध्य स्ट्रीट मते शिक्षा देइथिला दिस इज अनदर हैबिट से कहते यहीटा हूँ मोर गोटे अन्य हैबिट यहीटा हूँ मोर गोटे अनदर हैबिट आई हैव केप्ट अर्थात ये हूँ गोटे अनदर हैबिट कौन हैबिट थिला नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीवन केबे भी काहाकू न डरिबा ये थिला तांकर आउ गोटे हैबिट प्रथम हैबिट कौन था मन पकाओ टू कीप हिज फीस्ट रेडी यहीटा से प्रथम हैबिट बोली कही अब द्वितीय हैबिटटा से कहते मुझे मत ट्रीट शिखाई केबे भी काहाकू डरबी नाही ये था द्वितीय हैबिटटा
I realized that what mattered in the struggle for life. ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ what mattered in the struggle for life. ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ହୁଏ was to overcome my fear of those. ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରେ ନା କାହିଁକି ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଥିଲେ ମ୍ୟାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଚ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ମାଇ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍. ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଥିଲେ କ'ଣ ୱାଚ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ମାଇ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍. ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜିତିବି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବି. ମୋ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଥିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଚ୍. ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ବି ହେଉ ବା ଯାହା ବି ସେ ଶିଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା. ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଟୁ ଓଭରକମ୍ ମାଇ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍. ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭୟକୁ ମୁଁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହୁ ଓୟାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର. ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର ଭୟକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଦୌ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି. Thank you students. Unit 1 is over of the chapter. ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବା ପାଇପାରିବେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ.